झीओं सस्पेंड कले बापा राजनीति पाई परिवार रे फाट दलरू झीओ को विदा करदेले बापा। भारत राष्ट्र समिति बा बीआरएस मुख्य के चंद्रशेखर राव केसीआर झीओ के कविता को निलंबन सस्पेंड करिसेंति। कविता मंतव्य एवं दल विरोधी आभिमुख्य पाई दलीय श्रृंखला भंग अभियोग रे तांको विरोध रे केसीआर कार्यानुष्ठान करिसेंति बोली कहा जायछि। दल भितर क्षमता को नहीं केटीआर और केसीआर को भितर गला किछि मास धरी जेमती शीतल युद्ध लगी रहितला। गतकाली बीआरएस वरिष्ठ नेता टी हरीश राव एवं पूर्वतन सांसद मेघा कृष्णा रेड्डी को दुर्नीतिग्रस्त बोली के कविता कहिथिले। यासह तांकु दलरू साइडलाइन करिबारे हरीश राव एवं संतोष कुमार षडयंत्र करुवा मध्य अभियोग करथिले। आ यार दिनक परे दलीय श्रृंखला भंग नहीं तांकु निलंबन करछंती केसीआर। राजनीति पाई परिवार रे विवाद जदिओ नुआ नुहे किछि मास पूर्व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बड़ पुओ तेज प्रताप को दलीय श्रृंखला भंग अभियोग रे मध्य दलरू 6 वर्ष पाई बहिष्कार करछंती। सेपरि आंध्र प्रदेश रो वाईएसआरसीपी मुख्य जगनमोहन रेड्डी को कड़ा टक्कर देउछंती भौणी वाईएस शर्मिला। शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस रो मुख्य थिबा बेले जगन सरकार विरोध रे दुर्नीति अभियोग आनिछन्ते और ता भितरे ये आउ गोटे प्रसंग वर्तमान सामना को आसीछि जो भली भाबरे केसीआर निज झियो को सस्पेंड करिछन्ती दलरू बीआरएस रु। अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ राजनीति समीक्षक स्वाधीन शतपथी जोड़ी तो शतपथी स्वागत करबा आलोचना को। ये प्रसंगटी को आपण किभली भाबरे देखुछन्ती राजनीतिक दृष्टिकोण रु माने गोटे कथा परिवार भितरे रहिछि किंतु परिवार भितरे जहाँ में 2-3टी दृष्टांत देखुतिले राजनीति मध्य भल भाव पशिछि जोथि पाई एभली एक्शन कथा मध्य देखा जाइछि। ये से गुटे से भली आ गुटे दृष्टांत कि देखंतु नारायण बाबू आपण जेमति कहिले जे बापा झियो को सस्पेंड करे आज आपन टॉपिक अछि या पूर्व भी लालू प्रसाद तांको बड़ पुओ को करथिले किंतु सस्पेंड करते 6 वर्ष पाई किंतु आज के कविता को केते दिन पाई सस्पेंड कराई जदिओ क्लियरली मेंशन नाही किंतु तांको सस्पेंड करिसंती। तांको विरुद्धरे पार्टी विरुद्धरे कहवा पाई एलिगेशन जो से करथिले सेटा देखो गोटे परिवार भितर कथाटा परिवार आलोचना हो पारि थांता किंतु एटा पब्लिक कहीं आसला से पब्लिक कहले ये पर्दा पछर कहानी अनेक अच्छी जमती तांकर ये श्रृंखला कमिटर जे अच्छी जनरल सेक्रेटरी सोमा भारत माने सी रिपोर्ट देले पार्टी विरुद्ध टी रवींद्र राव से रिपोर्ट देला परे बापा हिसाब से के चंद्रशेखर राव जो डिसीजन नेले सस्पेंड कले से भी निजे कहते वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट माने डिसीजन ये पार्टी बाहर कराटा यहाँ गोटे एटा कहते किंतु आपण देखिए पृष्ठ पछरे अनेक कहानी रही यहाँ किए कविता जोटा कहते गोटे साधारण एमती से निजे कही ना दी जन कजिन विरुद्ध से सीरीयस आलिगेशन आनी सब कालेश्वरम जो माने लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ता उपरे जो सीबीआई इंक्वायरी बर्तमान चली कहवा कथा एमाने ह्यूज अमाउंट से बनई किंतु केसीआर को स्केपगोट कर पछरे रखिकी अंधारे रखिकी बहुत ह्यूज अमाउंट कलेक्शन कर जो तेलंगाना रे जो माने रेवंत रेड्डी को कांग्रेस सरकार चली सहित माने मिसिकी सीबीआई की देइचंती बोली कहवा कथा जदि बर्तमान सीबीआई इंक्वायरी फेस करुँचे के चंद्रशेखर राव बापा जे पूर्वतन मुख्यमंत्री ताहले ये पार्टी रहिबार कौन आवश्यकता नहीं या न रहिबा उचित बोली से भली मंतव्य देइचंती। एते बड़ मंतव्यटा से निजे देइचंती बा ता पछरे कहानी कौन अच्छी से समस्त अनुमान करि परबे कौन पई अच्छी जेतेबेले दिल्ली लिकर स्काम रे 6 मास जेल भोगिया पड़ीला तापर से आसते से दिल्ली लिकर स्काम पर राजनीतिक जीवन में गोटे माने पतन घटला भाया है किसी दिन पर से राजनीति को फेरी जदिओ से बर्तमान एमएलसी अच्छी माने तेलंगाना रे किंतु आप देखिए 2024 एत बड़ पार्टी केसीआर से गोटे भी एमपी सीट जीति पारे जो 2024 साधारण निर्वाचन जो 17टा सीट से माने गोटे भी सीट जीति पारे 8टी कांग्रेस जोटा कांग्रेस आहरी भल कर आशा करुले किंतु बीजेपी से तुलना बहुत भल कला 8टी सीट जीति जदिओ गत थर मात्र 19 स्वाधीन लगुनि कि माने जोठी बापांक सपक्ष जो अभियोग कविता करुछंती सेथिरे बापांक सपक्ष कथाटी कहला भली लगुच किंतु बापा ही तांको विरोध रे एक्शन नहीं छंती अर्थात पार्टी दृष्टिकोण रु बा पार्टी रे कौन से चाप रहुछि कि जोथि पाए एभली कवितांक उपरे से पदक्षेप नहीं छंती। निश्चित भाव में आप देखु जो मैंने आपको टी हरीश राव हूँ टी संतोष राव हूँ
ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର କଜିନ୍ ମାନେ କିଏ କବିତାଙ୍କର ବା ଆଙ୍କର ମାନେ ପୁତୁରା ମାନେ ଇଏ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାୟଙ୍କର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ସେ ପାର୍ଟି ଚଲେଇ ପାରିବେନି କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାୟ ଖାଲି କବିତାଙ୍କୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା କବିତା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକଲି କହିଲେ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ ଯେମିତି ତେଜ ପ୍ରତାପକୁ କୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଲୁ ଯାଦବ ଗୋଟେ ବଡ ହାର୍ଡ ଡିସିସନ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। ସେଥିରେ ମାନେ ତେଜସ୍ୱୀ ଲାଲୁ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତେଜ ପ୍ରତାପ ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାହଉନି। କିନ୍ତୁ ଏ କବିତା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡକୁ ଯିବେ ସେଟା ସହଜରେ ଅନୁମୟ କରି ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ପରିବାରବାଦ ପାର୍ଟି କହିକି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଜେପିର ନେତା ମାନେ ଅନେକ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଆର୍ସ ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ହ୍ୟୁଜ ମାନେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଏମାନେ ଆସେଟ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ହରିଶ ରାଓ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ରାଓ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେସିଆର କୁ ଯଦିଓ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ତା ପରୋକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି କେସିଆର ଇଜ ଇନକାପାବୁଲ, ଆଉ ସେ ପାର୍ଟିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି, ସେଟା ବି ସେ ମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ହିଁ କବିତା ଉଠଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ ତାଙ୍କ ବାପା ନଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ମାନେ କେସିଆର ସବୁବେଳେ ପରିବାରବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟିରେ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଦେଖିବେ, ସେଠି ଯୋଉ ଓଏସିସ୍ ଯିଏ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 119ଟା ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍, ସେ ମାତ୍ର 8ଟା 9ଟା ସିଟ୍ରେ ସେଠି ଲଢନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଲଢିବେ 100 ସିଟ୍ରେ, ବିହାରରେ ଲଢିବେ 100 ସିଟ୍ରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଲଢିବେ 100 ସିଟ୍ରେ। ତାର ଅର୍ଥଟା କଣ? ତେଣୁ ସେ ଭୋଟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଜ ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି ଆପଣ 8ଟା 9ଟା ଏମଏଲଏ ସିଟ୍ ଲଢୁଛନ୍ତି, 119ଟା ସିଟ୍ ମାନେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସେ 5ଟା ଏଏମ୍ ଜିତିଲା ବିହାରରେ, ଯୋଉଥିରେ 12ଟା ସିଟ୍ରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ହାରିଗଲା। ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ ଏଟା ଲାଭଦାୟକ ହେଲା ଏଟା ଭାରତବାସୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେ କବିତା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିଠିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାହା କେସିଆରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ବିଆର୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଦଳ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଆଧାରରେ ଏଭଳି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ଝିଅକୁ ଦଳରୁ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଦଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କେସିଆର ଏଭଳି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଝିଅକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। शुद्ध स्वाधीन शतपथी आलोचना रही मतामत।